So, hello guys, namiss niyo ba ako guys? Namiss ko kayo guys. So, nagbabalik ulit si Kuya Jacob. Ayun guys, pinuno namin guys, mamaya papaubos namin guys. No, punong-puno na walang natira. Ayun guys. Di ba punong-puno? Guys, ayun pala, may mga chocolate na bago. Ito, melong milk chocolate. Kasi ang dami pang iba-iba guys. Dano guys. Maayos kakabet. Ito guys, ito tayo. Diba? Wala na iwan guys. Nandito pa rin sila. Sanda. Ayan guys. Ayan guys. Maraming coke, sprite, tsaka butter dyan guys. Tapos apple juice. Ay, natumba. Lang guys. Tapos ayan na guys. Napuno yan guys. Nakapuno. Bawal galawin lahat yan. Sabi ni CEO, diba? Ayan guys. Mamaya guys, papakita natin yung guys. Moves sa lahat guys. Diba guys? Dati guys, liit lang dito no guys. Hanggang dito lang ata yung dati. So ngayon, ayan, ganyan pa din. Yung counter na bago na guys, bili na natin guys. So ayan, ito na lang. Wala pa nagbago guys. So ito, ito na siya. Tatlo na nga lang, di ba guys? Nabili na natin guys. Maraming salamat sa mga nanonood dyan and shout out all. Ito lang guys, naka-ads, wait lang guys. So ayan na guys. Mamaya guys, papaubos natin to guys, panoodin niya. So guys, bye guys, mata na At saka make sure na pag-subscribe kayo, tsaka follow and share nyo ta. Bye guys, mata na maraming salamat po. So wait lang guys, tignan nyo guys, may nakalimutan kasi pakita guys. Maraming po dumating na sa hindi naayos kagad guys. So sobrang dami guys pina-order po lahat ng CEO. Sabi niya order po namin ay guys. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ko pinapakita hanggang dito lang guys. Basta naman ito na may napansin ka, tignan nyo guys, nabalabag dito yung cup. Ito lahat yung mga dumating na namin Shopee. Tapos dito po kami tag yung mga nagkaka-cereal. Pipili namin syempre mura guys. So guys, bye guys.